Yeah. And now we're gonna continue into skill in reading, which is last topic is about it is answer detailed questions correctly. Yeah. Okay. Okay. Hold on a second. All right. Okay. For some of you who really love reading, yes, it's your time. Yeah, it's your chance, I guess, to be active. To be active, trying to answering some of the questions here. Okay, so last time we discussed about find directly the answer. Yeah, so we've tried to answer question number 1, 2, 3 here, talking about the example about Williamsburg. So again, try to try to catch up the keywords or yes, keywords in every questions, and then you can just directly jump up into the passages. Kalau udah ketemu kata kunci di soalnya, langsung dicari kata tersebut yang ada di paragrafnya ya. Okay, so yes, it's a time for ya to try to answer the questions here. Okay, question number 1, 2, 3. Yep. So please let me know once some of you wanna try to answer. Number 1, C, ma'am. Number 1, C. Okay, let's take a look on the keywords in questions number 1. So what is the keyword? Kata kuncinya dari soalnya itu ada apa tuh kira-kira? Ice age. Yes, that's great. Ice age ya. So, and then you can just go directly into the questions. Nah, itu ada jilalah the first word in first paragraph. Paragraph yang pertama di situ memang
ice ages ya. So yes, the best answer, your answer is C ya. Yes, that's true. And then taunya dari mana nih? Dari yang kalimat pertama yang ice age, choose period when ice cover extensive area of the earth. Covered ya, jadi Iya. menutupin semua area di bumi seperti itu. So it's sinonim ya. Sinonimnya dari earth surface, yaitu apa ya, muka atau dari dataran di bumi. Okay, good. And then number 2, maybe somebody wanna try? Have you got the answer? B. Bravo. Okay. What's the keywords? Recognition. Method ya, different method of recognizing past ice ages. Jadi kita langsung mencari metode untuk mengenali ice age. So how many methods there? 2. Apa aja 2. tuh? From rock strata and from land formation. That's great. Yeah, so there are 2 different methods, right? How about number 3? D. Delta. So what's the keywords-nya? Rock strata. Rock strata. Jadi according to the passages, what in the rock strata is a clue to geologists of a past ice age. Jadi your answer is D, delta. Gitu ya? Halo? Delta? Maybe, ma'am. Sorry, B or D? I heard delta. Nah, maybe somebody wanna have any different answer? Ada yang lain mungkin? Halo? Nah, jadi cara untuk what in the rock strata is a clue. Apa ya? Clue is, apa sih clue itu? Do you know what is the meaning of clue? Petunjuk. Petunjuk ya. Jadi di rock strata itu apa sih yang menjadi petunjuk oleh geologi, ahli geologi yang membuktikan itu adalah past ice age begitu. Jadi apa kira-kira? It's a melting glacier ya. Jadi begini, dengan adanya foreign meteorologist itu kan membawa bagian bumi kita kan bergerak kan. Nah, akhirnya itu ada melting glacier itu. Jadi kalau yang dijawab yang D, substance from other areas itu like U-shaped valley dan lain sebagainya itu bukan ya. Jadi itu hanya terjadi setelah ada melting glacier itu. Begitu ya. Maybe it's kind of confusing ya for number 3 ini between yang melting glacier atau substance from other areas. Begitu. So the best answer is melting glacier. Okay. Let's go ahead. Kita lanjut ya. Alright, this one. Okay. Yes.
Number 4, Somebody wanna try answer maybe? Number 1B. Excuse me. delta. 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 Okay. So the keywords there, kata kuncinya adalah The ventricle. ventricle. Right. So ventricles. And in what line do you find the answer, guys? In what line? 5. 5. 5, yeah. 5. Okay. So I'm trying to find the words. Pokoknya ya ada ventricles ini ya, and try to underline it. So yes, beberapa di situ ada ya. The ventricles are the thick walled lower lalalala. Di situ aja juga bawahnya and ventricles lalala. So which sentence, guys, do you think that is relate to the answer? At first, Push the it ventricles are into the push it past in. Yes, right ya. Push it ini ya, the atria and push it ini ya. Yes, yeah, ma'am. ma'am. Yes, try to push it into the arteries with each of contraction of the heart. So, yes, it D for number 4. And then what about number 5? Susah ya. Somebody wanna try maybe? A, ma'am. A. Nah, Yeah. jawabnya A karena apa? Yang mana mungkin jawabannya? Dari kalimat With- mana maksudnya? With each contraction of the heart. Itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Sepertinya. Somebody wanna have any other different answer maybe? With each contraction of the heart ini ya. So that's why somebody answer A. Lainnya mungkin? Between heartbeats, before each contractions of the heart, atau before it is received by the atria. Susah juga. Okay, right. So yes, it's true, which is the answer is A. Begitu, bahwa when is blood pushed into the arteries from the ventricles ya ketika ya jantungnya ini ya. Berdetak. Yes, berdetak. Okay. Number 6, the last. Ada yang bisa jawab maybe? Susah juga ya.
Halo? C. Si? Lainnya mungkin? Nah, taunya kok, sorry? C, Miss. Si, oke. Taunya dapetnya yang si dari mana? The role of the chamber on the right side of the heart is to receive oxygenated blood from the body tissues and send it under the lungs. Lung. Right. Yes, right. So, yes, that's right, actually, guys. So, the best answer is the right atrium and the ventricles, yeah. Great. Maybe some of you still difficulties to understand is the passage, yeah, the meaning of the passage. That's true. It's because later on into the real TOEFL test itu paragraf yang diujiankan, it's always something that is scientific, sesuatu yang ilmiah begitu ya. Jadi that's why the passages is always like it's quite advanced. Mungkin susah ya kata-katanya seperti itu. Apalagi like this it's in a medical field ya. Jadi mungkin kita pada nggak tahu gitu ya apa sih maksud dan artinya. That's the name TOEFL test ya. Kalau gampang mungkin bukan soal TOEFL. Okay, right. Okay, good. So yes, that's a question about directly ya. Jadi directly answered question. Jadi kita langsung menuju ke kata kuncinya dan kemudian langsung dicari jawabannya. Okay, so now I'm gonna go into the next skill. Okay, wait, let me find. Right, the next skill is find unstated details. Nah, Miss, maksudnya unstated details ini apa? Unstated is a questions yang begini nih. Dari di bawah ini semua benar kecuali seperti itu. Jadi unstated itu yang tidak ada, begitu ya, yang tidak ada di paragraf. Jenis pertanyaannya ya kayak tadi. Semua jawaban di bawah ini benar kecuali seperti itu. Well, to be honest, I really like to find a questions like this. Why? It's because dari choices-nya A, B, C, D-nya itu adalah sebenarnya bantuannya. So, whenever you find the keywords in the question, nah, the tips and the tricks is just find exercise, let's say sentence yang di pilihan A itu kalian bawa dan kalian cari di paragraf. Ada apa enggak begitu ya. Nah, kalau ada berarti itu bukan jawabannya, right? And then begitu pun dengan B, C, and D. Nah, but again harus hati-hati juga ya. It's because the sentence is not really it won't sama plek dengan apa yang tertulis di pilihannya, tidak. Tapi itu akan sinonimnya ya. Jadi harus hati-hati. So, unstated details here is questions yang mencari yang tidak ada di paragraf ya. Okay, right. So, like here in an example, boleh dilihat dulu for number 1. So, the question is, which one is not true about the word gadget? So, keywords-nya adalah gadget. Langsung aja cari di paragraf. Nah, mana sih yang ada kata gadget gitu kan ya. Nah, di situ sudah I found it.
Somebody wanna try maybe? Sudah ada yang nemuin jawabannya? Email. B. B ya. Oke. Yes. So, kita cari ya yang pilihan A ini ada nggak di paragrafnya? Ada. Ada ya. It's stated ya. Jadi itu it's not the answer. And then for B ada nggak? Tidak ada. Nggak Oke. ada. Harusnya. Yang C ada. 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 Yang D Ada. ada. Oke. Nah, yang B itu kenapa kok jawabannya adalah B? Harusnya 18. 18th century. 850 itu, Mbak. Yes, memang that's true ya, which is the year is 1850 ya. Jadi harusnya gimana? 18 begitu, bukan 19. 18. Yes, ma'am. Bukan 19th ya, that's true. Yes, it's 18. Yes, so that's why here the answer is B. Okay. Right. What about number 2? Coba trying to make it smaller, a little bit small to make it. Kelihatan nggak guys, Mas Ian? Kelihatan, Ma'am. Okay, right. So number 2. Number 2, the keyword is an expression sini ya for something that isn't known. So, yang A ada nggak in the passage? Ada ya, a thing sama Bob. And then a gadget already. Ada. Then doohickey ada. What is it? Nggak ada ya, karena yang ada ini adalah what is, which is what is, bukan what is it. So, yes, that's the best answer is D. Okay. Gampang kan? Me personally, I love a questions like this. Unfortunately, all of the question is in TOEFL, it's not like that. Ada susah-susah, right? Okay, so bantuannya ada di pilihannya ya, jadi di ABCD-nya. Okay, so let's go ahead into the exercises. Okay, go ahead, monggo.
Somebody wanna try maybe? Is it still hard? A. Maybe A. Number 1 A. Nah, taunya dari manakah? So the keyword is blood plasma ya. Yeah. Alhamdulillah. Blood. Keluar. Blood plasma. Okay. So why the answer is A? Nggak ada di apa? Passages-nya nggak ada. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Nah, yang A itu deeply colored liquid. Justru sangat cairan yang sangat berwarna. Kalau yang A ya artinya ya. Nah, jadi itu blood plasma. Nah, kalau colorless itu apa sih? Somebody know maybe? The meaning of colorless? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Great. I'm happy. I'm glad somebody know. I mean, somebody can differentiate it between the meaning and then the answer. Okay, so that's why A ya. Yang B nggak ada. Ada. No, ma'am. Taken out of it. Ada. Terus ada, ma'am. human transport. Gimana? Ada. Ada. Iya. Okay, yeah. So the best answer is A. iya. Nah, terus yang number 2. D. D, Miss. D, betul. Ini kebalikannya aja sih ya. So, it's because whole blood itu memang kebalikannya dari blood plasma. Okay. Good, that's good. Nah, I'm gonna ask you guys if any questions. What is? Sorry, kok sih jawabannya kan dia. Okay. So if any other questions like how is the organization of the idea in this passage? Organisasi idenya gimana? Itu dua hal yang berbeda ya. So blood plasma and also plasma is differ. So yeah, let's find the answer maybe to contradictory idea, boleh begitu ya, atau it provide two different main idea, begitu ya. Okay. Alright, let's go then. Number 3 and 4. Okay. Can you see it clearly, guys, or should I make it bigger? Clearly, ma'am. Clearly, ya. Okay. Let me make it a little bit big. Oh, ma'am. Number 3, A. A. Berarti yang salah dari Nelly Bly adalah A, begitu. Iya, ma'am. Elizabeth, oke, Nelly Bly, Elizabeth
Cochrane Seaman was an American journalist. Nah, terus nama penanya Nelly Bly. Nah, bener kan ya memang? Nelly Bly real name was Iya, Elizabeth benar. Cochrane Oh, iya, Seaman. benar. Jadi ada kan dia maksudnya, Miss? Oh, iya, iya. Lainnya mungkin. Yang P, Miss. B, taunya di mana? Nelly Bly was mentally ill. Benar-benar gila, sakit jiwa. Betul nggak? Salah. Ada di paragraf berapa? Paragraf kedua. Line 1, 2, 3, 4, 5. 4. Yang kalimatnya yang mana? Severe mental illness. Oh, yes. Dia cuma berpura-pura gila ya demi mendapatkan cerita gitu. Jadi dia pura-pura gila biar masuk ke rumah sakit begitu. Biar dia tuh bisa akhirnya menulis sebuah cerita. So, the best answer is B. Oke. Oke. Lanjut. Yang C nomor 3 ini juga ada ya. It taken from Stephen Foster song, Nelly Bly. Jadi udah benar yang C. Terus yang D ini juga dibuat jadi cerita oleh Simon. Nah, udah benar. Number 4. Which of the following isn't mentioned as something that Nelly Bly did to get a good story? Apa yang tidak tersebut di ini, apa yang tidak dilakukan untuk mendapatkan sebuah, yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah cerita yang bagus? Apa? I. Sorry, D, Bravo Miss. or Delta? Delta. Delta. She worked as a doctor in a mental hospital. Jadi dia pura-pura jadi apa? Not work as a doctor ya, but pretend to be Pasien. patient of the mental illness. So that's why, yes, that's good. So the answer is D. Okay, sip. Lanjut ya, number this one. Okay, hold on a second. Let me clear. Do you know how, guys, to move this? Please move this window from. It's really bothering.
Somebody wanna try maybe? The keywords is Dekanawida ya. Dekanawida. The first word in the first passage itu juga Dekanawida. Maybe D, Miss. Maybe delta. Lainnya? C, Miss. Near deity. Lainnya? Oke, so it tells about what? Sebenarnya ini paragraf ini itu menceritakan apa sih? Dekanawida, is it what? Is it a human? Is it the name of animal? Tools, things, or what? Apa sih Dekanawida itu dari paragraf ini? Sorry? Is it a name of a person maybe? No, ma'am. Sorry? Nama apa Aturan. sebenarnya? Gimana? Aturan gitu ya, Ma'am. Aturan. Nah, no. Maksudnya Name ini of person. name of a person. Yes. Yes, I think it's a name of a person ya, begitu. Jadi yes, it's a name of a person. Jadi ada nama seseorang, ada orang tuh yang namanya adalah Dekanawida. Nah, dari pertama sendiri, Dekanawida's role as a supreme lawgiver. Nah, itu kan begitu. Jadi lawgiver di situ adalah pemberi ya. Pemberi kekuatan apa ya, like a hukum seperti itu. Nah, terus kita cari jadi lawmaker. Lawmaker adalah pembuat hukum. Ada nggak? Lawgiver itu, Ma'am. Sinonim bukan. Nah, yang B ada nggak? A Euron. Itu the Euron. Euron by birth ada nggak? Ada ya di paragraf. Ada, Miss. Ya, kok paragraf kedua, line kedua, I mean, born into the Euron tribe, begitu kan? Terus near deity ini adalah dewa ya. Nah, apakah Dekanawida itu adalah dewa? Di paragraf pertama ya, give him the status of demigod within the Indian nation. Iya, ada. Nah, yang D, drowned when he was young. Ada nggak? Dekanawida caused a great fear in his parents who tried to drown him in his youth after a prophecy. Nah, ini drown when he was young ini jadi dia dijatuhkan, apa ditenggelamkan. Jadi ada apa enggak? Ada. Ada ya. Berarti jawabannya yang mana jadi? Lawmaker. Jadi near deity ada loh ya, demigod iya. ini. Iya. Jadi lawmaker and lawgiver ini beda ya. Lawgiver itu si yang ngasih gitu. Nah, lawmaker yang membuat. Nah, padahal Dekanawida ini hanya yang ngasih doang. So, let's say gimana ya? Kalau kita in Indonesia maybe yang membuat hukum itu let's say misalnya ya hakim gitu ya. Terus si yang ngasih hukuman yang membikin, let's say yang benar gimana nggak tahu ya, pokoknya yang bikin tuh contohnya misalnya hakim gitu ya, terus yang ngasih hukuman tuh polisinya gitu loh. Nah, so it's different like here, lawgiver and lawmaker, it's different. So the best answer is A ya. Miss mau tanya, Sure. yang D itu perbedaannya sama yang his parents try to drown him tuh gimana? Misalnya kalau diartikan
Yang B itu artinya kan tenggelam ketika dia masih muda, tetapi di paragraf pertama itu dia ditenggelamkan, bukan tenggelam. Betul betul. Yang Mbak bingungkan itu di kalimatnya yang di paragraf ya? Iya, kan jawaban D itu kan tenggelam ketika masih muda, dan perbedaannya kan Tenggelam. Kalau ditenggelamkan tenggelam kan dia tenggelam, right? Nah, kalau yang di paragraf itu adalah orang tuanya menenggelamkannya. dengan artian kan ditenggelamkan. Right, it's almost same, right? Which is tenggelam dan ditenggelamkan, right? So here it's the synonym actually, which is drowned when jadi begini kalimatnya yang D itu sebenarnya ya, drowned by the parents when he was young. Kalimat lengkapnya itu begitu. Ya kan ini fear in his parent who try to drown him. Gitu kan ya? Maksud saya begitu. So it's the passive tapi by-nya nggak ada gitu maksudnya Miss. So it's same then by the parents. Nah, gitu. Okay, that's good. That's good. You quite analyticalnya udah bagus. Wow, that's great. Itu ya. So lawgiver and lawmaker it's different here. Lanjut. Number 6 maybe. Somebody wanna try maybe number 6? Ada yang mau coba maybe wampun, apa sih wampun ini? Gitu kan ya? Apa nih wampun ini? Alat ya. So, yang mana jawabannya guys? Maybe A, Miss. Dapatnya dari mana nih, Mbak? Astagfirullah. Dari paragraf kedua, Miss. Yang lain berapa? Oh, yang maksud saya yang B, C, D itu dari paragraf kedua. Ada semua ya di paragraf kedua ya. That's good. Right, yang B ini ada gitu ya. So, C ada, yang D juga ada. Yes, that's right. Wampun is alat ya. Kalau tak baca di sini ini apa ya, alat yang buat I don't know ya, menghukum ya, mungkin yang buat mecutin atau apapun gitulah ya yang digunakan untuk menghukum seseorang. Gitu. Okay, that's good. So, let's take a look if there's any other exercises with ya. Okay. Okay.
Right, we still have around couple minutes. I'm gonna explain it before, so tomorrow we can just do the exercises. Nah, the next skill here is about find the pronoun. Pronoun is mean, ada yang tahu mungkin pronoun? Kata ganti benda ya. Kata ganti benda. Jadi in bahasa itu kalau soalnya itu mungkin kayak begini. Apa yang dimaksud dengan dia gitu, kata dia di line berapa, right? So that's what we call pronoun. So the questions like this, if you find any question like this, please try to find it directly the line, karena kan biasanya disebutin ya kata dia di line baris kelima adalah maksudnya apa gitu ya. So you just go directly to the passages or the sentence and then try to read in a full ya, dibaca dalam yang kalimat lengkapnya. Biasanya it has a relation with the sentence before and after. Jadi misalnya let's say here yang ada di kotak itu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah kata they in line 5. Nah, jadi kita langsung menuju ke line 5 dan akhirnya kita menemukan kalimatnya. Kita harus membacanya satu kalimat penuh, and after that kalimat sesudahnya dan sebelumnya biasanya yang kita juga harus baca gitu. So, okay, let's take a look here. Nah, ini nih. Number 1, they in line 5 ya. So, sudah ketemu di sini. They di sini. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogens from the insects, right? Nah, kebetulan they-nya ini di depan. Nah, so yang harus relate to, yang kita harus cari, yang baca juga adalah yang sebelumnya. Jadi, oke, gitu. So, kira-kira jawabannya apa, guys? B. This plants ini ya. Sorry, yang B ya. Yang B ya. Yes, ma'am. Yes, oke. Sekalian number 2 kelihatan nggak ya? It in line 8. Berantakan jadinya. It ini ya, it get couch. Couch up. Sorry? Insects. An insect ya, betul, yes. Jadi gitu ya, which is kita cari langsung menuju ke paragrafnya, kalimat yang ada di paragraf, terus kita baca semuanya. Satu kalimat penuh itu. Okay, everyone. So I guess that's all for today. I'm really happy to meet you today, guys. So I hope you all understand what the material I have shared today. So I'm gonna see you tomorrow, inshallah. All right. Thank you, Miss Kita. Okay, Thank you, Miss. everyone. See ya. Thank you, Miss Eva. Good evening. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa absennya. Selamat malam dan see you next time.